Faster. Ngi, wala kaabot diri o. O liwat, halindi. Paabot ta dito sa dat. Nan. O ari naman dayon. Ano ni color? Huy, naglampas ta na. Ano ni color, boy? Color brown. Sige, connect mo dito sa another color brown. Sige, faster. Connect na, faster. Very good. Connect na. Oh, another dot naman. Oh, hindi diri oh. Na, sige, kay putol man na. From this dot to this dot. Wow, what shape? What shape? Oh, you color your triangle. Oo. O, kulayan mo na ng triangle. Dali na. O, dito ka upo. Ari lang i-color mo, oh. Oh. Kulayin na, dira. Hapos ubudlay grade 1. Tapos na. O sa sulod dari naman orange i-color mo diri sa sulod amo na o. O sige. Mi apag color na. Tapos na? Wala pa. Oh, may white pa. Oh, kulayan mo para mag-brown. Tapos na. Okay. Tarong ba Ano letter? Latoy. Wala. Ano sunod? Letter L. Hindi pa L. Ano sunod? Letter E. Ang letter A. Pangita ada. Ala. Sige. Ano sunod? Isa lang ka E. Isa lang ka E. O, ano sunod? Buhin na ng E. Ano sunod sa E? Letter L. Sige. Wow, isa lang gani ka, L. Oh, basta hangalan mo ba? Ano na? Asel. Kusuga. Asel. Kusuga, gid. Asel. Ahoy, ninay. Asel.